भाजपा के समर्थन करने के जुर्म के चलते मस्जिद के काम में शामिल नहीं होने का आदेश। आप बीजेपी करते हैं तो आप मस्जिद के काम में शामिल नहीं हो सकते। मस्जिद से बाहर निकलो। घटना शनिवार सुबह 10:30 बजे विश्रामगंज थाना क्षेत्र के बरजला गांव के बांध के पार क्षेत्र में जामे मस्जिद के अंदर हुई। जामे मस्जिद मिट्टी का घर हुआ करता था। फिलहाल सभी के सहयोग से इस मस्जिद को बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। नतीजतन शनिवार की सुबह इसका उद्घाटन सोनामुरा के मुफ्ती हुजूर तैयबर रहमान ने किया। गांव में सब मिलकर फ्री में काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं है क्योंकि ये सभी का मस्जिद है, इसलिए सभी ने खुले मन से काम करना शुरू कर दिया। कोई सीमेंट की रेत पर काम कर रहा है, कोई दीवारों के काम में लगे हैं तो कोई ईंटों को पानी से धो रहा है। अचानक उसी गांव के बिलाल मियां का बेटा चेचूरी माई हाई स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ रहे दुलाल मियां मस्जिद में काम करने चला गया, क्योंकि ये उनका धार्मिक स्थल है, सभी को जाने का अधिकार है। दुलाल मियां ने कहा कि दुलाल मियां जैसे ही और भी कई लड़के मस्जिद में जाकर काम करने लगे हैं। हर कोई खुशी खुशी मुफ्त में काम कर रहा है। उस समय मस्जिद कमेटी के 3 सदस्यों ने दुलाल मियां को मस्जिद का काम करने से मना किया और आदेश जारी किया कि उन्हें मस्जिद छोड़ने को कहा जाए। उन्होंने कहा, आप बीजेपी करते हैं इसलिए आप मस्जिद नहीं आ सकते। दुलाल एक छोटा बच्चा है, उसने जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। ये सुनकर उनके पिता ने मीडिया के सामने कहा, आप धार्मिक स्थलों पर राजनीति का रंग क्यों ला रहे हैं? जिन लोगों ने दुलाल को मस्जिद से काम करने से मना किया था वे कोई जवाब नहीं दे सके। बिलाल ने तुरंत मीडिया से कहा कि वे कानूनी सहारा लेंगे और बरजला गांव की मुखिया भाग्यश्री देवनाथ को सूचित करेंगे। वे कानून के हर स्तर पर जाएंगे। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर राजनीति का रंग क्यों ला रहे हैं? बिलाल ने आगे कहा कि शाह आलम ने मुफ्ती हुजूर के सामने ये फरमान जारी किया था। शाह आलम के इस फरमान को सुनकर मुफ्ती हुजूर सीधे मस्जिद चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इस घटना से बिलाल मियां और उनका बेटा काफी चौंके हुए हैं। मस्जिदेर भितरे आज আমরা ঢালাই দিতে আছে, উদ্বোধন করব। তারা পিলার আগে মাটির ঘর আছে, এখন আজকে এটা বিল্ডিং এর পিলার গাঁথতে হইছে। কোন জায়গাতে এটা? কোন মসজিদে? বরজলা জামি মসজিদ বান্দের পার। নতুন মুফতি হুজুর আইছে সোনামুরার থেকে এটা উদ্বোধন করানোর লাগে। সবাই এলাকার মানুষ আছে, বাচ্চা দনিকে যাইতে আছে মসজিদে আজকে উদ্বোধন করে, আরো খুশি তারা। সবাই মিল্লা মানে কাজ সবাই মিল্লা নিজের ইচ্ছাগত কাজ করতেছে, ডালাই মেকে দিতে আছে, সবাই কাজ ফ্রিতে ফ্রিতে, এটার কোনো শ্রম নাই। ওই জায়গাতে কিটা করছে তারা কইতে আছে এন থেকে আইতে পারতো না, এই মসজিদের ভিতরে তুই আইস না। আমার বাচ্চারা না করতে আছে শাহ আলম আর বাহার মিয়া। শাহ আলম কি মসজিদের কি? মসজিদের সেক্রেটারি, আর বাহার হইছে মসজিদের কেশিয়ার। আমার ফুলও গেছলো কাজ করতো, আমার ফুলও কাজ করতে গেছে। অথবা এইগুলো রোজ দিনে মসজিদে যাইতে আছে, মসজিদের কাছে কেন না করছে? না করছে তোরা বিজেপি করিস, আজকে আমরা মসজিদ উদ্বোধনের ভিতরে তোরা আইস না। তার আমি তুই বিজেপি করস, তুই মসজিদ ধর্মস্থানে বিজেপি সিপিএম এটার কি বিষয়? এটা লইয়ে এটা আমি এটা জানতাম চাই, এটা কিতা আমি দরকার নাই, আইনত ব্যবস্থা আমি যাবো। তো আপনি মুফতি হুজুরে জিজ্ঞেসেন? মুফতি হুজুরের সামনে কথা হয়েছে, মুফতি হুজুর ফল্প করে কথা কনে মুফতি হুজুর ঘরের দিকে গিয়ে ফেলাই গেছে। কোন জায়গাতে মুফতি হুজুরটা? সোনামুরা, সোনামুরা মুফতি। আজকে থেকে কাজ শুরু হয়েছে? আজকাল থেকে কাজ। আপনার নামটা কি? আমার নাম বিল্লাল মিয়া। সকাল 11টার থেকে কাজ স্টার্ট হয়েছে। বরজলা কি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে? আপনারা যাবেন? বরজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। তা আপনি প্রধানটা জানাইছেন? না জানাইছি না, আমি গ্রাম প্রধানকে জানাইছি না, কারোর জানাইছি না। জানাবো, আমি জানাবো, তারা সবাইরে জানাবো। আমি আমাদের ধর্মস্থানে গেছিলাম কাজ করতাম, আমার মতন অনেক ছেলেরা কাজ করে, আমিও গেছিলাম কাজ করতাম। মানে সবাই মিললে মানে নিজের ইচ্ছাতে কাজ করতে আছে মসজিদে? আজকে থেকে শুরু হয়েছে? আজকে থেকে আমি গেছিলাম কাজ করতাম। শাহ আমার বাহার আমার মানা করেছে, আমরা বলে বিজেপি করি, আমরা এলাকা মসজিদে কাজ করতাম না। শাহ আলম আর বাহার এই মসজিদের কি তা? শাহ আলম হইলো মসজিদের সেক্রেটারি, আর বাহার হলো মসজিদের প্রেসিডেন্ট।
কেশিয়ার আচ্ছা ঠিক কিতা কইছে তোরে আমি মসজিদে গেছিলাম কাজ করতাম আমার এই শালম ইয়ে মানা করে দিছে শালম আর বাহার মেয়ে এটা কোন মসজিদ বরজলা বান্দারপাড় মসজিদটার নাম কি জামি মসজিদ গ্রামী মসজিদ তুই তোর বাবারে জানাইছো ও বাবারে জানাইছি তারপরে গ্রামের মানুষ কিতা কয় তোরা বিজিবি এলাকা তোরা আইতে পারতি না ও তো সোনামুরার যে তাই নিয়ে আসলো নি ও তাই নিয়ে কিছু কইছি নি না তাই নিয়ে সামনেই ঘটনা করছে ও এরপর তুই কিতা করছ বাইতে বসছ আমি বাড়িতে বাবার কাছে বসে তুই কি পড়াশোনা করস ও কোন ক্লাসে পড়স ক্লাস 6 কোন স্কুলে পড়স চেচিরিমেট তোর মতন আরো ছেলেপেলেরা আছে ও সবাই এমনিই মানে গেছে সব কাজ কাজ করার করতেছে ধর্মস্থানে হুম ফ্রিতে কোনো মজুরি নাই তো না এমনি না ফ্রিতে